نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، معلمات و مدرسات، اللہ رب العالمین کا بڑا ہی احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تعلق سے کچھ سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تعلق سے کچھ سن بھی رہے ہیں۔ اس سے پہلے جمعہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے تو اس سے پہلے مدینے کے سب سے پہلے مدینے کے لوگ جو آئے تھے حج کرنے کے لیے، تو کتنے آدمی اس میں سب سے پہلے ایمان لے کے آئے تھے؟ 6 آدمی ایمان لائے تھے۔ اس کے بعد جب دوسرا سال یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب 12ویں نبوت میں وہ لوگ آئے تو کتنے آدمی تھے؟ اس میں 12 آدمی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 آدمی بیعت کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے اور بیعت کیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک صحابی کو بھیجا تھا۔ کہاں پر؟ مدینہ۔ تو اس صحابی کا نام کیا تھا پتہ ہے کسی کو؟ جس صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا تھا دعوت و تبلیغ کے لیے، دین اسلام کو بتلانے کے لیے، اس صحابی کا نام کیا تھا؟ بڑا ہی مشہور نام ہے حضرت مصعب بن عمیر۔ کیا نام تھا ان کا؟ مصعب بن عمیر نام تھا۔ تو یہ صحابی گئے وہاں پر اور مدینے میں 1 سال تک رہے، اسعد ابن زرارہ کے یہاں رہے، اور 1 سال تک انہوں نے کیا وہاں پر دعوت تبلیغ کا کام کیا، دین اسلام کو لوگوں کو سمجھایا۔ تو اکثر گھرانے جو وہاں پر تھے انصار کے گھرانے، سارے کے سارے کیا ہے ایمان لے کر کے آ گئے، صرف 1-2 گھرانہ باقی رہ گیا جو ایمان نہیں لایا، بعد میں وہ لوگ بھی ایمان لے کر کے آ گئے۔ اس کے بعد 13ویں نبوت میں جب وہ حج کرنے کے لیے آئے تو کتنے آدمی وہاں پر آئے تھے؟ 75 آدمی۔ کتنے آدمی آئے تھے؟ 75 آدمی آئے، اس میں سے 73 آدمی کیا تھے؟ مرد تھے، اور 2 اس میں عورتیں بھی تھیں، مسلمان ہو کر کے آئی تھی۔ چنانچہ جب تیسری مرتبہ وہ لوگ حج کرنے کے لیے آئے تو یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے، یہ دوسری مرتبہ بیعت کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایک مرتبہ 12 آدمی بیعت کر کے گئے تھے، پھر تیسری مرتبہ آئے تو 75 آدمی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لوگ آنے کے لیے تیار ہوئے تو ان لوگوں نے راستے ہی میں مشورہ کر لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ہم لوگ مکہ میں نہیں چھوڑیں گے، مکہ میں کیا ہے رہنے نہیں دیں گے، وہاں پر مکہ والے ان کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، بیار و مددگار ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، ان کے وہاں پر مضبوط ساتھی نہیں ہیں، اسی طریقے سے ان کو وہاں کوئی مضبوطی نہیں ہے، تو ہم لوگ جائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ لے کر کے آ جائیں گے۔ وہ لوگ آپس میں کیا کر لیے؟ وہ لوگ مشورہ کر لیے، اور وہ جو 75 آدمی تھے وہ مشرکین کے ساتھ ہی حج کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ عرب کے لوگ چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو وہ لوگ حج کرتے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وہ رواج چلی آ رہی تھی، لیکن اس کے اندر ان لوگوں نے بڑا ہی بگاڑ پیدا کر دیا تھا حج کے اندر۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ جیسا جیسا زمانہ گزرتا ہے، اگر آدمی کے پاس دلیل نہ ہو، یا تو پروف نہ ہو، یا تو دلیل کی کھوج میں نہ ہو، تو آہستہ آہستہ دین کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے، ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے، یا تو دلیل لینے کی اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، یا تو اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مجھ کو دلیل کی کیا ضرورت ہے، میرے باپ دادا تو ایسا کرتے تھے، تو آدمی آہستہ آہستہ اپنے دین کو بگاڑ دیتا ہے، یہ ظاہر بات ہے۔ تو ان لوگوں نے حج کا جو طریقہ تھا اس کو بگاڑ دیا تھا،
تو 75 आदमी जो थे अपने मुशरिकीन साथियों के साथ आ गए वो लोग, और आने के बाद उन लोगों ने यह मशवरा किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लोग रात में मुलाकात करेंगे, खुफिया तौर पर, छुपे तौर पर, ताकि मुशरिकीन मक्का को मालूम ना हो। क्योंकि मुशरिकीन मक्का क्या करते थे, जब लोग हज करने के लिए आते थे तो वो लोग आदमियों को लगा करके रखे थे कि कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के पास जाकर के मिल तो नहीं रहे हैं, किसी से बात तो नहीं कर रहे हैं, किसी के सामने जाकर के इस्लाम की बातें तो नहीं फैला रहे हैं। तो वो लोग हर वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुए, यानी लगे हुए रहते थे, उनके पीछे लगे हुए रहते थे। तो उन लोगों ने यह मशवरा किया कि हम लोग क्या करेंगे, रात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या करेंगे, मुलाकात करेंगे, और रात में उनसे क्या करेंगे, बैयत करेंगे, और इन चीजों के बारे में मशवरा करेंगे, बात करेंगे। उन लोगों ने मुशरिकीन जो उनके साथी थे, जिनके साथ वो लोग आए थे, छुपा करके रखे थे। सिर्फ एक आदमी जो उनका सरदार था, अब्दुल्ला बिन हराम उनका नाम था, उन्होंने उनके सामने जाहिर किया कि हम लोग ऐसा ऐसा अल्लाह के नबी से, जो आखिरी नबी आए हैं, जो आखिरी नबी बन करके आए हैं, जिन्होंने मक्का के अंदर नबूवत का दावा किया है, हमने उनके ऊपर ईमान लेकर के आया है, हमने उनके ऊपर ईमान लेकर के आया है, हम मुसलमान हो गए हैं और हम उनसे आज मिलने वाले हैं। फला दिन, यानी 1 तारीख उन लोगों ने मुतय्यन कर दी, और अय्याम तशरीक की 12 तारीख थी, 12वीं तारीख, यानी ईद के दूसरे दिन ही, तीसरे दिन उन लोगों ने ये बात तय कर ली थी कि उस रात को हम लोग क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेंगे। चुनांचे उन साथियों ने अब्दुल्ला बिन हराम को ये कहा कि हम लोग मिलने वाले हैं। उस वक्त वो ईमान नहीं लाए थे, अब्दुल्ला बिन हराम, वो शिरक ही की हालत में थे, लेकिन उन लोगों ने उससे बात जाहिर की और बतलाया कि देखिए आप हमारे बड़े सरदार हैं, बड़े समझ बूझ वाले हैं, हम क्या है अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लेकर के आए हैं, और फला दिन हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने वाले हैं। और उन लोगों ने इस्लाम उनको भी बतलाया, इस्लाम की खूबियां बतलाई, और एक वहदानियत बतलाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिर्फ क्या है, इबादत के बारे में बतलाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत होनी चाहिए। तो अब अब्दुल्ला जो थे वो भी ईमान लेकर के आ गए। चुनांचे हज़रत काब बिन मालिक जो मदीने के रहने वाले थे और वो ईमान लेकर के आए थे, वो इस वाक़े की तफसील बतलाते हैं कि जब वो रात आ गई, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की रात, 12 अय्याम तशरीक यानी 12 तारीख थी, 12 जिलहिज्जा की तारीख थी, जब वो रात आ गई तो हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि हम लोग सो गए अपने अपने डेरों में, मुशरिकीन के साथ क्या है जो आए थे वो क्या हो गए, हम लोग सो गए। और तिहाई रात को, यानी रात का जब 2 हिस्सा पार हो गया था, तीसरा हिस्सा आया, तो वो लोग क्या फरमाते हैं कि हम लोग बिल्कुल अपने खीमों से ऐसा ही निकल गए, सुकड़ करके, जैसा कि एक चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता मुशरिकीन जो उनके साथी से, उनसे क्या है छुपा करके वो लोग वहां से निकल करके अकबा नामी जो घाटी है वहां पर बात तय हुई थी कि वहां पर हम लोग आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेंगे। चुनांचे फरमाते हैं एक एक करके हम लोग क्या है वहां से निकलते गए अपने खीमे से, और जहां पर बात तय हुई थी वहां पर आकर के हम लोग आकर के बैठ गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या करने लगे, इंतजार करने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को साथ ले लिए। उनकी चचा उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, उस वक्त क्या है अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान नहीं लाए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले लिया और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सबसे पहले हजरत अब्बास ने, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने बात शुरू की। क्या बात शुरू की? उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां से इसरार कर रहे हो कि हम लेकर के जाएंगे मदीना लेकर के जाएंगे, हम उनका क्या करेंगे, साथ देंगे। तो उन्होंने सबसे पहले खतरा की इत्तला दी कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे यहाँ पर हैं, मक्का में हैं, तो अच्छी उनकी यहाँ पर इज्जत है और हम लोगों ने उनकी हिफाजत की है, यानी हमारा खानदान जो है, हमारा खानदान है जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पर हिफाजत कर रहा है, हम लोग उनकी क्या कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं। अगरचे उस वक्त अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान नहीं लाए थे, लेकिन फिर भी बनु हाशिम जो थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान जो थे, वो हर तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते थे, हर तरीके से के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते थे। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और अल्लाह के नबियों के साथी के ऊपर, अल्लाह के नबी के साथियों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा था। तो हजरत अब्बास ने यह कहा कि देखो तुम लोग ले जाना चाह रहे हो तो सबसे पहले ये जान लो कि अल्लाह के नबी यहां पर सेफ हैं, यहां पर क्या है, हिफाजत में, हमारी हिफाजत में है। अब तुम वहां पर ले जाना चाहते हो तो ऐसा ना हो कि वहां पर लेकर के जाओ और बीच में उनको छोड़ दो।
बीच में क्या करो, उनको छोड़ दो। तो उन लोगों ने अहद पैमान किया कि हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हमने आपकी बात सुन ली। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी आप कुछ फरमाइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कुरान की तिलावत की। सबसे क्या है, पहले कुरान की तिलावत की। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की हकानियत बयान की। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की कुछ बातें बतलाई। उसके बाद वहां पर कुछ चीजों के बारे में वहां पर बैयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कि तुम लोग मुझको लेकर के जा रहे हो, तो जिस तरीके से तुम अपने बाल बच्चों की और अपने माल की हिफाजत करते हो, तुमको उसी तरीके से मेरी हिफाजत करना है। तुमको क्या करना है, जिस तरीके से तुम अपने बाल बच्चों की जैसे हिफाजत करते हो, अपने माल की हिफाजत करते हो, तुम मुझको मदीना लेकर के जा रहे हो, तो उसी तरीके से तुमको क्या करनी है, यानी मेरी हिफाजत करनी है। इसी तरीके से उन लोगों ने यह भी कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि चुस्ती और सुस्ती में हर हाल में तुम मेरी बात सुनोगे। यानी दीन इस्लाम की जो बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो तुमको अगर समझ में ना आए, फिर भी क्या है, तुमको उसके ऊपर क्या करना है, अमल करना है। फिर भी क्या है, तुमको वो बातें सुननी है, हर हाल में तुमको मेरी बात सुननी है और मेरी इताअत करनी है। तो उन लोगों ने पुरजोश होकर के कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना हाथ बढ़ाइए, हम आपसे क्या है, बैयत करना चाहते हैं। यानी बहुत सारी तफसीलें हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अहद पैमान लिया कि जिस तरीके से तुम अपने माल बच्चों की बात करते हो, उसी तरीके से मुझकी क्या है, हिफाजत करनी है। इस तरीके से वहां पर और बहुत सारी बातें हुई। बहुत सारे सहाबा इकराम उठे और उन लोगों ने फिर लोगों से यह कहा कि देखो अल्लाह के नबी को तुम यहां लेकर के ले जा रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि सारे अरब के लोग तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। गोरे और काले जितने भी हैं, सारे के सारे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे। अगर तुम ये दुश्मनी मोल लेना चाहते हो तो यहां से लेकर के जाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उस वक्त सहाबा इकराम बड़ा ही पुरजोश थे। उन लोगों ने कहा कि हाय अल्लाह के नबी, हम आपके हाथ के ऊपर क्या कर रहे हैं, बैयत करना चाहते हैं, बैयत कर रहे हैं। हम हर हाल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हिफाजत करेंगे। इसी तरीके से बाद साहब इकराम खड़े हुए और उन लोगों ने अल्लाह के नबी से यह भी कहा कि अल्लाह के नबी, कहीं ऐसा ना हो कि आप हमारे यहां आए, आप हमारे यहां मदीना आए और मदीना आने के बाद आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन कुव्वत दे दे, ताकत दे दे, हुकूमत दे दे, और फिर आप हमको छोड़ करके फिर मक्का चले जाए। कहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो, आज से मेरा खून तुम्हारा खून है, आज से मैं तुम्हारा हूं, तुम क्या हो, मेरे हो। जिसके साथ भी तुम सुलह करोगे, मैं उसके साथ सुलह करूंगा। तुम्हारी बर्बादी मेरी बर्बादी है, हर हाल में क्या करूंगा, तुम्हारा मैं क्या करूंगा, साथ दूंगा। चुनांच हजरत असअद बिन जुरारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने बैयत की सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में। उसके बाद क्या है, आहिस्ता आहिस्ता जितने भी सहाबा इकराम थे, तमाम सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर बैयत की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी कि आप हमारे यहां पर आइए। सिर्फ वहां पर दो औरतें थी जो सहाबियात थी, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी जब मुसाफा बैयत करते थे तो दो हाथ से बैयत करते थे। कितने हाथ से, यानी दो हाथ से ऐसा रखते और बैयत करते। लेकिन मुसाफा सिर्फ एक हाथ से करना है। मुसाफा के बारे में जो हदीसें आती हैं वो एक हाथ, सीधे हाथ से मुसाफा करने के बारे में आती है। जहां पर दो हाथ का तज़किरा है वहां पर बैयत का तज़किरा है कि अल्लाह के नबी किसी को इस्लाम कबूल कराते या तो बैयत करते, किसी का अहद पैमान लेते तो दो हाथ के मुसाफे से क्या है, यानी बैयत लिया करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जो वहां पर मस्तूरात थी उनसे हाथ मिला करके मुसाफा नहीं किया, या तो उनसे बैयत नहीं की, बल्कि उनसे जुबानी बैयत की। तो इससे मसला ये अखज़ हुआ है कि किसी भी मस्तूरात से हाथ मिला करके मुसाफा करना दीन इस्लाम में जायज नहीं है। दीन इस्लाम में क्या है, जायज नहीं है, मना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यानी अपना कोई भाई आ गया, कजिन आ गया, जो मतलब हराम रिश्ता नहीं है, फिर भी क्या करते हैं, उनके साथ हाथ मिला करके क्या करते हैं, मुसाफा करते हैं। ये दीन इस्लाम के अंदर मना और हराम है। मस्तूरात से हम हाथ मिला करके मुसाफा नहीं कर सकते हैं, या तो सलाम नहीं कर सकते। दीन इस्लाम ने इसको मना किया है। चुनाच जब ये मशवरा हो गया, बैयत हो गई, बात मुकम्मल तय हो गई, तो बिल्कुल आखिरी टाइम में, आखिरी वक्त में शैतान को मालूम हो गया। शैतान को क्या हो गया, मालूम हो गया कि यहां पर क्या है, लोग जमा हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और यहां पर बैयत हो रही है, यहां पर अहद पैमान हो रहा है। चुनाच वो शैतान भागता हुआ, अब तो हर कुरैश के पास नहीं जा सकता था कि जाकर उनको बतलाए। चुनाच एक टीले में क्या हो गया, खड़ा हो गया और ऐलान करने लगा कि ऐ कुरैश के लोगों, देखो
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھیں لفظ کیا استعمال کر رہا ہے، بے دین لوگ، کیا اعلان کر رہا ہے؟ جو دین سے ہٹ گئے، یعنی مسلمانوں کو وہ سمجھتے تھے کہ دین سے ہٹ گئے، وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ دین پر ہیں. جیسے کہ آج کل بہت سارے مسلمان غیر اللہ کی بات کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ دین پر ہیں، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم لوگ دین پر ہیں، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم لوگ دین پر ہیں، غیر اللہ کے نام پر رکوع کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ دین پر ہیں. اور جو ان کو روکتا ہے ان چیزوں سے، شرک کرنے سے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ بے دین ہو گیا. تو شیطان اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو یہ بے دین جو ہے اللہ کے نبی کے پاس جمع ہو گئے ہیں اور مشورہ کر رہے ہیں، تمہارے خلاف مشورہ کر رہے ہیں، تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے مشورہ کر رہے ہیں. چنانچہ شیطان جیسے ہی کیا یہ اعلان کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو صحابہ کرام، تم لوگ اپنے اپنی جگہ ڈیرے پر چلے جاؤ، اپنے اپنے خیمے پر چلے جاؤ. یہ اس علاقے کا کیا ہے، شیطان ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اور رؤسا قریش کو کیا کر رہا ہے، اطلاع کر رہا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی فوراً وہاں سے کیا آ گئے، واپس آ گئے، اور صحابہ کرام اپنی اپنی جگہ پر کیا ہو گئے، چلے گئے. اس کے بعد جب صبح ہوئی تو قریش کے لوگوں کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ خبر تو سچ تو نہیں ہے. چنانچہ وہ لوگ آئے مدینے والوں کے پاس اور لوگوں سے ان لوگوں نے تحقیق کی، ان لوگوں نے کیا ہے، جستجو کی. تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، مشرکین میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا. ان لوگوں نے کہا نہیں، ایسا کوئی بیعت نہیں ہوئی ہے، ایسا کوئی مشورہ نہیں ہوا ہے. صرف مسلمانوں کو وہاں پر معلوم تھا، جتنے بھی آئے تھے 75 آدمی آئے تھے، ان کو صرف معلوم تھا. اور ایک عبداللہ بن حرام کو معلوم تھا جو ان کا سردار تھا اور اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، ان کو صرف معلوم تھا. چنانچہ لوگوں نے انکار کیا کہ ایسا کوئی مشورہ نہیں ہوا ہے، ایسی کوئی بیعت نہیں ہوئی ہے. یہاں تک کہ جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، ان کے پاس بھی لوگ گئے اور ان لوگوں سے ان کے پاس بھی ان لوگ جانے کے بعد کہا کہ دیکھو رات میں ایسا مشورہ ہے. تو اس کو بھی معلوم نہیں تھا، اس نے بھی کہہ دیا کہ نہیں، ایسا تو کوئی نہیں ہوا ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. میں یہاں پر رہتے ہوئے لوگ تو دوسری چیز پر بیعت نہیں کریں گے، اگر میں مدینے میں بھی ہوتا پھر بھی لوگ دوسری چیز پر بیعت نہیں کرتے. تو جب ان کو یقین ہو گیا مشرکین مکہ کو کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، تب وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس گئے. اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہجرت کرنے کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مکہ سے چھوڑ کر کے مدینہ گئے. تو یہ ہجرت کا واقعہ آنے والا جمعہ انشاءاللہ عزیز آپ لوگوں کے سامنے بتلایا جائے گا. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.